हेलो गाइज, जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने समस्त भल थिबे। मोर नुआ गोटे ब्लॉग को स्वागत करछि। तो मो पूजा करके आसला बेलको सांग फोन वेला तो से कहला कि चल जीवा आज मानित्री। मु भाबिले चा जीवा आज जागर तळे तो आज जाइटे बुली आसीबा मानित्री रे। हमें एबे फाइनली आसी पहुंचे जे मानित्री रे। दी जण एबे चलचे तो सेबाडी आस्थिने तो आसी न तो हमें एबाडी बुली गइले। बहुत जाम नहीं तो चलते मुझे आप भितर जा देखु तो ये सर्वप्रथम मधुर तो देखिए भिड़ अच्छे जे मैंने पुरुष पकड़े भी तले पड़े तो मंदिर भितर चलते आम फैमिली आसी पहुँचे मंदिर पाखे तो एत बाट आम आस तो एत लोक मानने लोक कमुना हाँ देखिपे तो एबे आमे फाइनली जाउचे भितर को आप देखिपे तो एबाटी लाइन में ठिया सब जी सेबाटी जी देखु गोटे सब माने सीरियली सब ठिया लाइन लो डिसिप्लिन हिसाब से सब जाऊँ भितर को चा चा क्या ऊपर जा के हमें भी ऊपर को जाऊचे क्या फुल लेना बहुत ही वीडियो रोच मानित्री तो जो मैंने भी आसी तो निहाती कमेंट करेंगे आप देखिपे बहुत वीडियो रोचु Oh
ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଏଠି ହଉଛି ଆମର ଏପଟେ ହଉଛି ଜାଗର ସବୁ ବସିଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଆମର ସବୁ ଜାଗର ମାଗର ବସିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଚପଲ ରଖିଥିଲେ ତ ଆମେ ଆସିଛେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତ ବହୁତ ଜାମ୍ ହଉଛୁ ଜାଗର ଟାଇମର। ଆମର ମାନେ ଏଠି ସାଙ୍ଗଟାର କହିବାର ମାନେ କି ଏଠି ମାନେ କେବଳ ଜାଗର ଟାଇମରେ ହିଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ତ ଆମର ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତ ଗାଇଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି ସବୁ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହରେକ ମାଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ସବୁ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସବୁ ହରେକ ମାଲ ଅଛି ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ଟଙ୍କାରେ ବି ଅଛି ହରେକ ମାଲ, ଯାହା ନେବେ 5 ଟଙ୍କା, ଯାହା ବି ନେବେ। ତ ଗାଇଜ ଆମର ଏବେ ମାଣିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। କମେଣ୍ଟ ସବୁ ମାଣିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଛ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।